दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। दर्शक बंधु चली नवरात्रि। एही नवरात्रि समय माँ वैष्णवी देवी सिक्का जहाँकि आपण माने स्क्रीन रे देखि पारुथिबे। एही कॉइन आपण को करोड़पति करि पारे जदि आपण को पाखरे अछि तुरंत एहा को खोजि नियंतु एवं एही नवरात्रि रे एहार चमत्कारी लाभ आपण माने निश्चय उठाई पारिबे। नवरात्रि रे मांकर एही कॉइन आपणकर जीवन बदलाई दबो। जदि आपण माने एहा को अन्य को देबा पई स्थिर करि सारिचंती तेबे आज ही एही निष्पत्ति को बंद करि दियंतु, कारण जेतेबेले आपण जानिबे नवरात्रि समय रे एहार उपाय जानिले आपनको मध्य आश्चर्य लागिबो। दर्शक बंधु दीपावली एवं धनतेरस रे आपण माने रूपार कॉइन किणुथिबे जेउथिरे कि मां लक्ष्मीकर एवं गणेशंकर फोटो चित्र थिबो। एपरि सिक्का आपण माने किणिथांती निज घरर धन सुख समृद्धि वैभव प्राप्ति पाई, किंतु एही नवरात्रि समय रे एही वैष्णवी देवींकर सिक्का आपनको धनवान कराई पारे। चलंतु मु आज आपण मानकु कहिबे जे वैष्णवी देवींकर एही कॉइन आपनको केउ कामरे आसीबो एवं आपण माने केउ प्रकारर उपाय करि परिबे निज घरर धन सुख समृद्धि पाई। आपण मानकु अनुरोध करछि जे वीडियोर शेष पर्यंत मो सह जड़ी रहंतु, ताहाले जाई आपण माने जानि परिबे जे आपण माने एही कॉइन को कोन करिवे। जदि आपण मानक पाखरे नाही तेबे आपण माने अन्य एक उपाय रे मध्य एहार फायदा उठाई परिबे। दर्शक बंधु जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनांती निहाती सब्सक्राइब करि दियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटी लाइक टे करि दियंतु, जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपनको पाखरे जल्दी पहुंची परिबो। दर्शक बंधु जेउ मनुष्य पाखरे मां वैष्णवी देवींकर एही सिक्का थाए एही कॉइन थाए कोनोसी क्षेत्र को से जाउना काहेकि तार जीवन रे केबे भी अभाव लगी रहिबो नै, केबे भी से हार मानिबो नाही। से जेउ क्षेत्र को भी जीवो सेथिरे से निश्चय जीतिबो। नवरात्रि रो जे कोनोसी भी दिन रे एवं नवरात्रि रो सप्तमी दिन रे विशेष करी जदि जस्मिन फूलर गजरा करी मां दुर्गा को आपण अर्पण करंती, मां प्रसन्न होई आपणकर मनस्कामना निश्चय पूर्ण करंती। नवरात्रि रे जस्मिन फूलर एक विशेष महत्व अछि। मां को श्रृंगार द्रव्य अत्यंत प्रिय अटे एवं सेथिरे जदि आपण गजरा मध्य देबे एहा अत्यंत प्रिय अटे। आपण मानकर भाग्य जदि आपण माने मां को एतिकी श्रृंगार द्रव्य अर्पण करिवे एवं मां को निजे चढ़ाई करि आसीबे तेबे आपणकर प्रत्येक मनोवांछा मां दुर्गा निश्चय पूर्ण करिवे। दर्शक बंधु आम सनातन धर्म रे मान्यता अछि जे जदि आपण कोनोसी एक जिंस को धरिबा पई चाहउचंती, पूजा करिबा पई चाहउचंती, तांको आपण को जागृत करिबा पई पड़िबो। कोनोसी भी मूर्ति बिना प्रतिष्ठा रे जागृत हुअंती नाही। आमे जेते बेले सही मूर्ति घर को आनी तांको पंचामृत रे स्नान करी भोग लगाई निजर भाव रे तांको मंत्र उच्चारण करी घरे स्थापन करिथाउ, तापरे जाई सही मूर्ति जागृत होइथाय। किंतु आज जो सिक्का मां वैष्णवी देवींकर एही कॉइन ना आपण को जागृत करिवार अछि ना आपण को प्रतिष्ठा करैबार अछि। आपण मानकु कहिबी जे गोटे गछर चेर आनी जदि आपण माने एही सिक्का रे रखि दियंती, एही सिक्का को सही गछर चेर तळे रखि दियंती, तेबे आपण मानकर दृष्ट खंडन होई जीवो। जीवन रे जहाँ भी असफलता आपण को जीवन रे लागि रहउची ताहा निश्चय पूर्ण हबो। जीवन रे सब किछि आपण माने हासिल करि परिबे। नवरात्रि समय रे जदि आपण मानक घरे मां वैष्णवी देवींकर कॉइन नाही, जे कोनोसी भी कॉइन को आपण माने एही उपाय रे लगाई परिबे। रूपार कॉइन हो किंबा पितळर कॉइन हो, आपण माने एही उपाय को निश्चय करि नियंतु। देखिबे मां को दया रे नवरात्रि भितरे ही आपणकर जीवन रे निश्चय उन्नति आसीबो। तेबे आपण मानकु कोन करिवार अछि, जे कोनोसी भी कॉइन आपणक पाखरे अछि नवरात्रि समय रे अखंड ज्योतिर कलश अर्थात जेउ कलश आपण 9 दिन जाई निज घरे बसाइबे, सेही कलश भितरे एही कॉइन को आपण माने पकाई दियंतु। तापरे जाई आपण निजर कुंभ को पकाई परिबे किंबा अखंड ज्योति आपण जेउठारे बसाउचंती सेही अखंड ज्योतिर तळे एही कॉइन को आपण माने रखि परिबे। गंगा जल रे धोई करी एही कॉइन को आपण अखंड ज्योतिर तळे रखि दियंतु किंबा जेउ कुंभ आपण माने बसाइबे सेही कुंभ रे आपण माने एहा को रखि दियंतु। दर्शक बंधु मने रखंतु एहा आपणकर प्रथम उपाय।
ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଉପାୟ। ଯେତେବେଳେ 9 ଦିନ ପୁରା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଏହି ଶିକାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାଇ ନିଜ ଘରର ଆଲମିରାରେ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ପର୍ସରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଏହି ଶିକାକୁ ନେଇକରି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରହି ଆମ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ऊर्जा संचार କରିଥାନ୍ତି। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ? ଏହି ଶିକାକୁ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ? ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳେ ଏହାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଟିକୁ ଟିକେ ଖୋଳି କରି ସେହି ଭିତରେ ଏହି ଶିକାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରା 9 ଦିନ ଯାଏଁ ଆପଣ ଏହି ଶିକାକୁ ସେହି ଭିତରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ 9 ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏହାକୁ ବାହାର କରି ନିଜ ଘରର ଆଲମିରା କିମ୍ବା ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖିପାରିବେ। ଏହାକୁ ରଖିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ମନ ମୁତାବକ ହୋଇଥିବା କଳହ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ଏହି କଏନ୍ର ଏତିକି ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ନିମ ଗଛ। ମାଙ୍କର ନିମ ଗଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ନିମ ଗଛ ମୂଳେ ଏହି ଶିକାକୁ ରଖିପାରନ୍ତି। 9 ଦିନ ଯାକ ଆପଣମାନେ ଏହି ଶିକାକୁ ନିମ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି 9 ଦିନ ଯେକୌଣସି ବି ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବି ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହାକୁ ରଖିପାରନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିବାର ରୂପାର କଏନ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଗଣେଶ ଥିବାର ରୂପାର କଏନ୍ ବି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀଙ୍କର କଏନ୍କୁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ରଖିକରି ଏହାର ऊर्जा ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଯିବ ସେହି କଏନ୍ ଭିତରେ, ତାପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନବରାତ୍ରି ପରେ ଏହାକୁ ଉଠାଇ କରିବେ। ସେଥିରୁ ବାହାର କରି ନିଜେ ରଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଆଲମିରାରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ରଖିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ନବରାତ୍ରି ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ ଏହି 4 ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର କୁଳଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ କରି ଲାଲ ମନ୍ଦାର, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ସେହି 4 ଦିନ ବି ଯଦି 9 ଦିନ ସାରା ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଜାନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାଙ୍କ ଦୟାରେ, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି 9 ଦିନ ସାରା ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପଡୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ଚୁଡ଼ି, ଲାଲ ଚୁନରି ଏସବୁ ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ କରି ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ରୁହନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ରହିବେ। ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ନବରାତ୍ରିର ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ ଛୋଟ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳତା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ 9 ଦିନ ସାରା ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି
सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एही 4 दिन आपण मांकर पूजा करि परिबे। मांकर विशेष कृपा आपणकर एवं आपणक परिवार पाखरे रहु बोली मोर मांकर निकटरे एतिकी ही प्रार्थना।